Hello, 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 hello. How are you today? Hello po. Hello, hello po. Nandyan ba si Jirin? Nasaan si Jirin? Where is Jirin? Can you say hi to teacher first? Can you say hi? Hi, teacher. Say hi to teacher. Jirin, say hi to teacher. Hi, ayun. Are you writing something? Are you writing something, Jirin? Can I see it? Can teacher see it? Can I? Great. Ay, okay. I cannot see it. So, sige na. Sit straight, sit straight. Dahil ngayon, tayo ay magbabasa ng mga salita sa Filipino. Handa ka na ba, Jirin? Are you ready? Jirin! What are you writing? Wow! Can you read what you write nga? Wow, very good si Jirin. Ang galing. Okay, mahusay, mahusay. Mamaya na po yan, Jirin. Later na. Read muna tayo. Sige, read muna tayo, Jirin. Mamaya na po yan. Finish that later. We have to read first. Wow, that looks very beautiful. Oh, it's beautiful. Okay, thank you for writing that. Now, can you read now? Okay. Hmm. Okay, sige. Handa ka na ba, Jirin? Yes po. Sige po. Sige. Ito. Basahin natin to, Jirin. Jirin, mamaya na po yan. Later na po yan. Jirin, mamaya na po yan. Later na po. Jirin na. Mamaya na po, please. Sige. Let's read na, ha? Can you read it? Is. Go, Jirin. Sa. Faster. Isa. Yes, isa. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Isa. Okay, isa pa nga. Isa. Go, Jirin. Isa. Isa. Jirin.
Sige na. Isa. Isa. Okay, isa. Ito naman. Jirin, that one, Dali, dali. Jirin, sige na po. Please. E, E, Go, Jirin. Yes, 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 yes. How about SA? Okay, one more time. Isa. Thank you. Go, Jirin. Iisa. Iisa. Okay. Iisa. Iisa. Yes. Yan ay iisa. Okay. Iisa. Next naman ay ito. Mi. Go, Jirin. Mi. Mi. Miss. Go, Jirin. Miss. Jaren. 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 Sige na, please. Iisa. Iisa. Okay, finish na si Iisa. Tapos na po. Dito naman tayo kay Mi. Misa. Good. Wow. Mahusay. Misa. Wow. Mahusay, 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 Jirin. Misa. Tama po. Yan ay misa. Yes po, misa. Tama, Jirin? Misa. Ito nga, isa pa nga. Ito pa nga, Jirin. Ano nga ito? Ito. Ha? Ano po, Jirin? Ano ito? Go, Jirin. Go, Jirin. Go, Jirina. Go, Jirin. Isa. Yes, that's right. Isa. Next naman ay
I. Isa. Okay. Iisang mahusay. Isa. Ano ito, Jirin? Yan ay Five. i Mm, is isang Isa. ah, Ano sinabi? sa one. Right. Ito naman. Go, Jirin. Yan ay Five. ano yan, Jirin? Um, Mi. ay. Yan ay ano po yan? Yan ay mi. Ano po yan? Sige, basahin, Jirin. Go, go po. Mi. Go, Jirin. Isa. Very well. Misa. Mahusay ulit. Napakahusay. Misa. Amas. Okay, ito naman. That's right. Ito naman. Go, Jirin. Ano yan? Yep. Go, Jirina. Sige na, go, go. Yes, yes, yes. Go, go, go. Go, Jirin. Go, Jirin. Go, Jirin. Okay, you're doing it. Sige, go. You can do it. Ma. Alright. Ayun. Mommy. What is a mommy? It's a kind of a noodles. Wow. You wanna eat mommy, Jirin? Ha? You want to Ha? eat Gusto mo bang kumain ng mommy? Mami? Ito nasa larawan. Yan ay isang klase ng pagkain. The noodles. It's kind of a noodle. Yan, pagkain. Yan ay mommy. Mami. Tama, Jirin. Yan ay mommy. Wow, wow. Okay, yan ay mommy, ha? Jirin, okay. Mommy. Nasaan na si Jirin? Okay, ito naman. Ito, Jirin. Basahin, basahin. Mahusay si Jirin ngayon. Si Jirin ay nagbabasa. Mahusay, mahusay, mahusay. Sige, go. Yes? Go naman, Jirin. Sige po. Kaya mo po yan. Sige, go po. Paano basahin yan?
Sige, go, Jirin. Sige, go, go, go. Ano yan? C? Go, Jirin. Yan ay sing. Jirin. Dali, dali, Jirin. C. Jirin, go. Sis. Go, Jirin. Sis. Okay, one more. Okay, sisi. Opo. Yan ay sisi. Ano yan, Jirin? Ano yan? Yan ay salita si... Sige na, basahin mo na. Sis. Kaya mo yan! Go, Jirin! Sige, go! Kaya mo, kaya mo, kaya mo! Go, go, go! Si... Go, Jirin! Sige na po, kaya mo yan. Go. Si... Si. Okay. Sige, ikaw nga. Go, go, go. Go, Jirin! Sige. Ayan, ayan, sige, nabasa mo yung ibang mga salita. Ngayon, kaya mo naman ito. Sige na, kaya mo to, Jirin. Sige, kaya ni Jirin. Kaya ni Jirin. Ano yan? Si... Go, Jirin. Hala, nasaan na si Jirin? Nasaan si Jirin? Nasaan si Jirin? Ah, nandyan pala si Jirin. Okay, sige. Yan ay si... Oh, sige, basahin natin ng isa-isa. Dali, dali. Yan ay si... Si... Go, Jirin. Sige, kaya mo po yan. Kaya mo po yan, Jirin. Dali na. Yan ay ano yan? Dali. Yan ay si... Si... Faster. Dali, faster. Yan ay... Si... Yes po, go. Si... Jirin, focus muna please. Stop doing something else, Jirin. Later na yan. Focus muna kay teacher. Please. Jirin, focus muna sa klase. Okay, basahin. Go. Yan ay si... Okay. Bilisan. Faster. Si... Si... Sisi. One more.
Masisi. Sisi. Masisi. Okay, ito naman. Jirin. Masing. Jirin, go please. Masi. Sige, go. Masi. Oh. Masisi. Basahin po, please. Sige na. Masisi. Okay. Ano yan? Ma? Ano yan? Tignan po ang Opo. Tingnan mo po yung ano, tignan mo po yung mga salita, yung mga titik. Yes. Yes, the sounds, the letter sound. The letter itself. Kaya yan ni Jirin. Jirin can do this. You go. Ma? Okay, isa pa nga. One more time pa nga. Masisi. Okay, masisi. Ito naman. Ito Jirin. Go. I. Sige na. Kaya yan. Kaya yan. Go, go, go. Tapos na po si Masisi. Okay, tapos na po. Ito naman tayo sa susunod na salita. Okay? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Go, Jerry. Kaya yan. Go. Go. Go, go, go. Ano yan? Hindi na po masisi. Hindi na po yan masisi. Hindi na po yan masisi. Yan po ay hindi maiin. Hindi maiin. Yan ay is. Ano yan? Isa pa nga. Mais. One more. One more. Mais. Mais. Kumakain ka ba ng mais, Jirin? Yan ay mais, oh. Gusto mo ba ng mais? Corn, tama. Yan ay mais sa Filipino. Do you like it? You like it? Wow. How many mais can you eat? Ilang mais ang kaya mong kainin? How many? 5 mais? 10 mais? How many? Marami? Okay. Marami. Okay, mais. Alright, ito naman. Go, Jirin. Ano naman yan?
Sige, kaya mo yan. Mm, am, mo. Go, Jirin. Dali. Faster. Faster. Almost done na. Yay! Almost done. Dali, dali. Almost done. Amo. Mm. Amo. Mm. One more. Mo. Amo. 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 One more. Amo. Mm. One more. Mm. Amo. Mm. Okay. Amo. Okay. Amo. Ito naman. Wow! Isa pa. Maamo. Wow! Mahusay. Maamo. Tama? Maamo. Okay. Maamo. Mahusay. Opo. Maamo. Oh, bilisan nga. Amo. Ma. Oh, maamo. Yehey! Oy! Hala, ano yan? Sino yan? Ato. Ito ang amo, the owner of the dog. And ito naman ang aso na maamo means gentle and kind. Oh, you want to have a dog? Jirin? You want? No. Okay. See you tomorrow. Bye-bye.